یہ بتائیں آپ دونوں میں کتنا ڈفرنس ہے؟ ہم دونوں میں آلموسٹ 6 years 6 years کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 6 to 7 years اور ان کو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, مطلب ان کے بچپن سے دیکھ رہے ہیں اپنے بچپن سے نہیں, ان کے بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے سارا کی جب شادی ہو گئی تو ماشاءاللہ سے بیبی بھی ہے سارا کا, اور اس کے بعد آپ کا بھی بہت مبارک ہو جی, ان کا بھی نکاح ہو گیا ہے. یہ خود تصویریں شیئر کرتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. ہم نے تو سوشل میڈیا پہ ان کی جو تصویریں دیکھی اور بڑا وہ پرائیویٹ ایونٹ تھا, بڑا دکھ بھی ہوتا ہے یہ سیلیبریٹیز کے ساتھ نا تھوڑا ایشو ہوتا ہے جو ٹی وی کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی اپنی پرسنل لائف پرسنل رہتی نہیں ہے. یہ ذرا سا ہمیں تھوڑا سا بتائے, پہلے تو مبارک دوبارہ سے, لیکن یہ کیا ہوا تھا, پھر ناراض بھی ہوئی آپ؟ نہیں بس ایک ہوتا ہے کہ سب کی پرائیویسی ہوتی ہے. آئی تھنک یہ چیز سب کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, اسپیشلی وہ لوگ جو آلریڈی اس انڈسٹری کا پارٹ ہیں, انکلوڈنگ فوٹوگرافرز اینڈ آل آف اسٹف. لیکن وہی بات ہے, میں چاہ رہی تھی کہ میں خود سے اس چیز کو شیئر کروں سب کے ساتھ. آبویسلی مجھے بھی اپنے فالوورز سے پیار ہے, مجھے بھی سب کو بتانا ہی تھا, بٹ میں چاہ رہی تھی کہ جب میری رخصتی قریب ہو اس سے پہلے میں ذرا ڈسکلوز کروں اور میں بتاؤں. لیکن اینی ویز جو ہونا تھا ہو گیا. اچھا لوگ نظر کی وجہ سے بھی نا بہت سی چیزیں نہیں بتاتے, اور یہ رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ بھئی لوگ ڈرتے بھی ہیں. آف کورس نظر تو آپ کو پتا ہے کہ ریئل ہے. آئی ڈو بلیو ان نظر, آئی ڈیفینیٹلی بلیو ان نظر. اور اس کے علاوہ بھی, بٹ یہ صرف نظر کی بات نہیں تھی, میں چاہ رہی تھی کہ میرے سارے ایونٹس ایک ساتھ لائن اپ ہوئے ہوئے ہوں. میرا نکاح, میری رخصتی, میری مہندی, اس طرح کے سارے ولیمہ سارے ایک ساتھ لائن اپ ہوئے ہوئے ہوں. بیکاز مجھے پتا تھا کہ میرے نکاح کے بعد مجھے 1-1.5 سال بعد رخصتی کرنی ہوگی. تو اب وہ جو اتنا لمبا گیپ تھا نا, وہ پہلے ہی اتنی ہائپ ہو جاتی ہے کہ وہ بعد میں پھر وہ بات نہیں آتی. بالکل صحیح. بٹ اینی ویز آئی ایم ہیپی, ایز لانگ ایز آئی ایم ہیپی, مائی ہسبینڈ از ہیپی, آئی ایم فائن. اچھا ہماری ہوتا ہے کہ ہم بیسیکلی کہہ رہے تھے اپنی صحت کا خیال رکھیں, ہم نے آگے اس کی شادی نہیں کرنی, تو بس ہم صرف کہہ رہے تھے کہ بس صحت کا خیال رکھ لیں, باقی ہم سنبھال لیں گے. اچھا صحت کا خیال, بھائی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, مجھے نہیں پتا تھا کہ متیرا اور روز میں بڑا پتا تھا متیرا بڑی ہے, یہ میرے اپنے دماغ میں آپ کو پتا نا سائز میں بڑی ہوں. اچھا یہ ویسے ہوتا ہے, میرا قد لمبا تھا, میری بڑی بہن کا قد چھوٹا تھا, تو سب مجھے ہی بڑا سمجھتے تھے, کیونکہ شکل سے پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ نہیں یہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے, سب اس کو دیکھ رہے تھے. لیکن پھر بھی مجھے آج پتا چلا, مجھ پہ آج راز افشا ہوا کہ جو روز ہے وہ متیرا سے بڑی. کتنی بڑی ہے روز متیرا سے؟ 3 years 3 سال کا گیپ ہے. 3 سال کا تو یہ روب چلاتی ہے. آپ کا 6 نہیں الٹا ہے. She is the bully. یہ میں نے دیکھا بھی ہے. I am not at all the bully. Oh please send a cameraman with me گھر پہ. بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے, دنیا کبھی آپ دیکھ لیتے ہو نا, when you become little bit Buddha in umar and Buddha in soul, so you have a very different way of looking things. ہمارے بس یہی clash ہوتا ہے, یہ جاتی ہے آسمان میں, کہنا چاہیے کہ بڈھی سول ہے یہ. soul that's a different. No she likes to impose. She'll be like, میں چاہتی ہوں کہ ایسا ایک ڈکٹیٹرشپ. I have کوئی بڈھا سا آرمی کا جنرل میرے اندر گھسا ہوا ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی, ایسا مجھے نہیں کرنا. اب وہ پرسوں میں it was 4 بج رہے تھے, نہیں 3:30 بج رہے تھے, میں ایسے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. She came in the room, میرے کرٹنس کو ایسے کرنا شروع کر دیا, اس کو ٹائی بیک کیا, میرے جوتوں کو اٹھا کے اس سائڈ پہ رکھ رہی ہے. صبح کے وقت 3:30 بجے رات کے. I said what are you doing? تمہاری اچھا کل ہی میرے سارے میک اپ کا ڈرا نکال کے اس کو سیٹ کر رہی ہے. کیا کاٹ رہا تھا ان کو مجھے بتائیے, جو 3:30 بجے کیا ہو رہا تھا کل رات کو. I said what are you doing in the drawer? میں سیٹنگ کر رہی ہوں. کیوں کر رہی ہوں, کیوں کر رہی ہوں, یہ کیا ہو گیا؟ I have this thing that دن میں میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو جو ٹائم مجھے رات میں ملتا ہے I do little portions of the house. ابھی ایک بہت ہی پرانی اور گندی اور but that is a privacy. یہ مطلب رات not what privacy یار, یہ کیا دیسی mentality. It happens with us even. یہ تو بزی ہوتی ہے موسٹلی, تو جب بھی میں اس کے پاس روم میں آتی ہوں, I was like یہ گندا ہو رہا ہے, اس کو میں کر دیتی ہوں صاف, یہ الماری صحیح ہے, اس کو میں صحیح کر کے رکھ دیتی ہوں. میں آگے لٹرلی یہی کر رہی ہوتی ہوں. اٹس ریئلی سرپرائزنگ کہ آپ اولڈ سول ہے, ورنہ یوزلی ہوتا ہی ہے کہ جو
एल्डर होता है ना, एल्डर वाला वो ज्यादा होता है. अब हम दोनों में मैं ज्यादा इस तरह की हूँ. आई एम वेरी सटल काइंड ऑफ अ पर्सन. I think because I've got kids, when you have kids वो एक different perspective हो जाता है. You have a different way. I have mashallah 3 boys. And you know then you just become very different. और फिर थोड़ी फिर तमाचे भी मिलते दुनिया के. So you go no जी. Yeah, so you know you learn in a different way. She is like she has a different way of life and a clear chart. वो एक अलग ही चीज होती है. बात बिल्कुल सही है कि अगर आप एक तो छोटी एज में आप पे जिम्मेदारियां भी पड़ जाएं फिर वाकई आप एक बूढ़ी रूह बन जाते हैं. लेकिन मैं जरा चाहती हूँ जरा फिटनेस के वाले से बात करूँ और माशाल्लाह से हमने क्या मैं वीडियो देख रही हूँ एक लड़की बाज नहीं आ रही होती. जरा सी उसकी स्टोरीज देख लो और उसके व्हाट्सएप पे भी देख लो तो वो मुसलसल अपनी जो है वेट उठा रही होगी. भाई क्या मसले, बंदा पूछे क्या है बहन तुम्हें, क्यों हमें डरा रही हो. ठीक है तुम हो जबरदस्त, तो इसका मतलब ये था ना अभी भी कॉम्प्लेक्स में डालो. लेकिन एक एफर्ट है इनकी. एक एफर्ट है. ऐसा नहीं कि ये हमेशा से जो रोज है जो इतनी फिट है, ये इतनी रोज ने बड़ी मेहनत की है. रोज से कितना वेट गिराया था? My heaviest was I think 100 plus the theme. 100 plus. हाँ. तो after 2014 I started like आराम से. हाँ एक हम लोग ईद की शॉपिंग पे गए थे तो एक स्टोर ने ना मुझे मेरा दिल तोड़ दिया था. क्या था? So, यार कुछ फिट ही नहीं हो रहा था उस वक्त. उन लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज बनाए नहीं. अब मैं उस स्टोर में गई, उन लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज बनाना शुरू कर दिए. ऐसे वाह वेरी गुड. तो सिर्फ इसमें हाँ बाकी कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे अब आप दुबई बारे में जाएं तो कुछ ब्रांड्स ऐसे वो उनका एक्स्ट्रा लार्ज भी एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होता. वो ऐसा लगता है वो पेटीट लड़कियों के लिए ना चीजें बना रहे हैं. लाइक इफ यू लुक एट द चाइनीज ब्रांड्स, यार वो उनका मीडियम इतना है लाइक हमारा स्मॉल, बिकॉज उन लोग का बॉडी फ्रेम इज टाइनी. सो आई थिंक हमारा जो है ना बॉडी फ्रेम इज लाइक ये वैसे हम चला भी रहे. ये बहुत ही प्यारी रोज, बहुत ये स्कार्फ में भी रोज थी बहुत क्यूट. यस ओह माय गॉड बहुत क्यूट थी. दैट वाज माय मदरसा पिक्चर. क्यूट मदरसा पिक्चर. अच्छा ये देख. एंड शी इज अ कुरान हाफिज आल्सो. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा ये मुझे नहीं पता था. I don't like to. अच्छा ये मुझे बताएं. Oh my God. Yeah, that was my heaviest. That was 2013. हमारी birthday थी ना. Yeah. अच्छा we share the same birthday also, 21st February. Wow. Yeah, it's different years, but it's same day. लेकिन ये नहीं. वाओ मतलब आप 2013 से 2023. Yeah, that's my tenure. जब आहिल पैदा हुआ ना she decided, उसने खाला को इतना भगाया कि पतली हो गई. तो अच्छा अम्मा भी पतली थी. अम्मा ये मुझे पता, मैं मतीरा को देख रही होती हूँ लाइक आई डोंट वांट टू, मतलब मुझे आपको पता है मैं खुद अब वो 20 kg प्लस जो मैं पहले होती थी. बट मतीरा को तो हमने देखा है कि मतीरा ऑलवेज इन शेप और उसके बाद मतीरा ख्याल भी रखती हैं. Yeah, the thing is that I've always said I'm really happy with my size and I really like One it. should always be comfortable. I think that is good. You know, it's good to be curvy. You know, that's how I believe. People like being skinny, but you know, हर चीज के पीछे एक story होती है. I had a very bad accident in 2022. उसमें fractures, a lung puncture, ये टेढ़ा हुआ था, ये टूटा था. So I was on like you know this happened in New Year's. अच्छा न्यू ईयर पे हुआ था. कहाँ हुआ था? In Dubai. वहाँ के तो अल्लाह माफ करे लोगों ने न्यूज़ भी लगा दी थी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो तो. So that was a very horrible time for me क्योंकि I was practically अगर मैं यहाँ से वहाँ चलती I would be coughing up blood. एक लंग पर सांस लेना ना pneumothorax, right? Yeah, and वो पूरा ये I had fractures in the rib, 3 rib fractures. तो उससे क्या होता था? You have to sit and sleep and I was not allowed to go to gym because आपकी lung एक time पर ही heal होती है. You cannot boost, like it's not a thing that it will just heal on its own. तो वो जो 1 साल होता है वो जो medications आप ले रहे होते हैं that really add up. तो उसमें क्या होता है? You just become fat because all you're doing is sitting and eating. And then the pandemic came in. Then that was another thing. ओह अच्छा इसमें आपको कोविड तो नहीं हुआ? No, कोविड नहीं, घर पर बैठे हुए थे हम. योगा की एक्सरसाइज देख रहे होते थे. Good posture. Nice. हमें होके चला भी गया. हाँ exactly ऐसा ही हुआ है. अभी नहीं मेरे को नहीं हुआ कोविड. I was shooting in Bhavalpur and I remember कि सेट पे ना तुम्हें कोविड हुआ था, दूर रहो. हल्के सिम्टम्स थे. So I felt कि शायद होके
चला गया. Oh no, I हमारे became पास psycho. हमारी कौमी दवाई पैराडॉल. इसमें आपको बताऊं, मुझे 2 साल बिल्कुल जब कोविड शुरू में आया था मुझे बिल्कुल नहीं हुआ. मेरे हस्बैंड को, पूरी फैमिली को कोविड हो गया, मुझे कोविड हुआ. मेरी टीम में जहाँ मॉर्निंग शो पहले करती थी, पूरी टीम को कोविड हो गया, मुझे नहीं हुआ. सब मजाक उड़ाते थे अपनी एंटीबॉडीज डोनेट कर दो. मुझे कोविड कब हुआ? व्हेन आई वाज 8 months प्रेग्नेंट एंड इट वाज हॉरिफाइंग. खैर